नमस्कार सुदीप्त पाल यूट्यूब चैनले सबाइके स्वागत। आजकेर भिडियो स्वाधीनता दिवस सम्पर्के संक्षिप्त भाषण। उपस्थित सम्मानीय अतिथि श्रद्धेय अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिक्षक एवं आमार प्रिय सहपाठीबृंद आपनादेर सबाइके स्वागतम। आज 15 आगस्ट भारतेर स्वाधीनता दिवस। प्रथमेई आपनादेर सबाइके जानाई भारतेर स्वाधीनता दिवसेर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। बंधुरा आमरा सबाई जानी जे 15 आगस्ट दिनटी प्रतिटी भारतीयर जन्य अत्यंत सम्मान और गर्वेर दिन। 1947 सालेर एई दिने भारत ब्रिटिश शासन थेके मुक्त हये स्वाधीनता लाभ करे। स्वाधीनता दिवस हलो भारतीय प्रजातंत्रेर एकटी जातीय दिवस। आमादेर महान स्वाधीनता संग्रामीरा जेमन महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बसु, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, मंगल पांडे एवं आरो अनेके आमादेर देशेर स्वाधीनतार जन्य तादेर समग्र जीवन उत्सर्ग करेछिलेन। आज सेई सकल मुक्तियोद्धा और नेतादेर चरणे जानाई शतकोटी प्रणाम। এই দিন সারা ভারতে কুচকাওয়াজ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং সেই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কৃতি প্রদর্শন করে। আজ আমাদের দেশ প্রযুক্তি, শিক্ষা, খেলাধুলা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশ লাভ করছে, যা স্বাধীনতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করা আমাদের কর্তব্য। আসুন আমরা সবাই আজ অঙ্গীকার করি যে আমরা অপ্রাণ চেষ্টা করব আমাদের দেশকে বিশ্বের সেরা দেশ হিসেবে গড়ে তোলার। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত।